Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most gracious and the most merciful. Okay, today we are going to explain about halal and non-halal animals and plus categories. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Alia binti A. Hamid. Matric number 17169923. Okay, my dear friends, did it ever cross your mind what animals and plants are halal or haram in Islamic law? And what is the reason behind it prohibiting and allowing? Allah Almighty has mentioned in the Holy Quran, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. O people, eat from what is lawful and good on the earth. Surah Al-Baqarah 168. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyeru sekalian manusia agar makan apa yang ada di bumi yang halal dan lagi baik. As mentioned also, وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. He allows them as lawful what is good and pure and prohibits from what is bad and impure. Surah Al-A'raf 157. Dan dia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala benda yang buruk. Allah has permitted many kinds of food and drink and prohibited the certain things. Halal is all food and haram is the exception. Contohnya, Allah menghalalkan kita makan semua jenis daging lembu, tapi hanya mengharamkan sebahagian daging lembu yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Sama juga dengan minuman, Allah menghalalkan semua minuman, contohnya jus buah, jus anggur dan sebagainya, tapi hanya mengharamkan sebahagian minuman iaitu memabukkan seperti arak. Okay, next, the example of halal animals. Meat of domesticated animal with steel hoof is allowed like goat, camel, sheep, cattle and buffaloes. Contoh-contoh makanan haiwan yang dihalalkan oleh Islam adalah haiwan yang diternak seperti kambing, unta, biri-biri, kerbau dan lembu yang disembelih dengan menyebut nama Allah dan mengikut kaedah sembelihan yang digariskan. Also, chicken, duck, turkey, pigeon and lovebirds are allowed. Haiwan yang seperti burung juga dihalalkan makan dalam Islam. Contohnya ayam, burung merpati, itik dan sebagainya. Tetapi burung-burung yang mempunyai kuku yang mencekam seperti burung helang diharamkan untuk makan di dalam Islam. Seafood also, but has controversial status. Some groups believe only fish with scale is halal, while other certain groups believe all species live in water all the time are halal. Consequently, lobster, crab, prawn are although halal, but may be makruh by some, hence not consumed. Hidupan laut juga termasuk dalam golongan makanan haiwan yang dihalalkan oleh Islam. Tapi ada setengah pendapat iaitu mazhab Hanafi yang menyatakan hanya ikan sahaja adalah halal. Selain daripada ikan, contohnya lobster, sotong, udang adalah makruh untuk dimakan kerana menjijikkan. Contohnya mazhab Hanafi tidak membenarkan untuk makan sotong kerana bagi mereka sotong adalah tikus laut. Seperti mana tikus yang berada di darat adalah haram untuk dimakan, sama juga tikus laut iaitu sotong juga haram untuk dimakan kerana bagi mereka ia adalah menjijikkan. Slaughtering method. In case of permitted animals, a term duck is used for sole purpose to make it fit for consumption. The word duck in Arabic means to slaughter. Islamic Sharia puts some conditions must be fulfilled for duck to make the requirement to be a halal. In general, the animal must be of halal species and must be slaughtered by a same Muslim who pronounce Allah's name while slaughtering.
cut the neck with sharp knife, and allow the rapid and full drain of blood result in quicker death of animals. Generally, cutting 3 or 4 passages, jugular vein, trachea, esophagus, and carotid arteries of animal is included in Zambeh method. Everyone, my name is Nur Aliani binti Abu Rafiq, and today I'm going to share with you guys what is the category of non-halal animal. Haram animals are mainly mentioned in the following verses of the Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akalas sab'u illa ma zakkaitum wa ma zubi 'alan nusub. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Translation: Prohibited to you are dead animals, blood, the flesh of swine, and that which has been dedicated to other than Allah, and those animals killed by struggling, or by a violent blow, or by headlong fall, or by the goring of horns, and those from which a wild animal has eaten, except what you are able to slaughter before its death, and those which are sacrificed on stone altars. Okey, maksud surah Al-Ma'idah ayat 3 ni ialah diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging haiwan yang disembelih bukan dengan nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang ditekan binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan juga yang disembelih untuk berhala. Jadi pada dasarnya semua makanan adalah halal kecuali yang diharamkan menurut Al-Quran. Okey. Okay, the first non-halal animals, it was carrion or dead animals. Okay, what is carrion? Carrion, it was animals that die on their own without going through a slaughter process or a hunting process. Okay, binatang yang mati sendiri tanpa melalui proses penyembelihan ataupun proses pemburuan. Okay, kerana kalau buru, ada kemungkinan kita tak sempat sembelih dan binatang tu sudah mati bila kita sampai kepadanya. Okay. All carrion of animals are forbidden to be eaten except for 2, the carrion of locust and fish. Semua bangkai binatang adalah haram dimakan kecuali 2, bangkai belalang dan ikan. Okay. 5 categories are declared to be under the dead animals. Yang pertama, al-munkhaniqah. Al-munkhaniqah, animals that die from being strangled or squeezed to death. Binatang yang mati disebabkan dicekik atau dihimpit lehernya sehingga mati. Yang kedua, al-mawquzah. Al-mawquzah ni animals that die from being hit. Binatang yang dipukul sampai mati. Dulu, orang jahiliah dulu biasa memukul binatang ternakan mereka sampai mati untuk dimakan. Yang ketiga, al-mutaraddiyah. Animals that fall from high places to death. Binatang yang jatuh dari tempat tinggi sehingga mati. Contoh, kambing jatuh dalam telaga. Yang keempat, an-natihah. Animals that kill by smitten with the horn. Haiwan yang mati kerana ditanduk oleh binatang lain. Okey. Yang kelima, wama akalas sab'u. Animals that are savaged by beasts of prey. Haiwan yang mati dibahang oleh binatang buas. Okay, second is blood. Flowing blood is prohibited to drink. Darah yang dimaksudkan di sini ialah darah yang mengalir sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahmal khinzir. فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. Surah Al-An'am ayat 145. Okay. Translation, say, I do not find within that which was revealed to me anything forbidden to one who would eat it unless it be a dead animal or blood spilled out of the flesh of swine, for indeed it is impure or it be slaughtered in the disobedience dedicated to other than Allah. Okey, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya.
Kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Ini kerana semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Okey, darah yang mengalir, hanya darah yang mengalir je yang diharamkan. Tapi darah yang melekat dekat daging tak haram. Sebab tu bukan darah yang mengalir. Darah yang melekat tu jadi cukup sekadar kita basuh je. Okey, pengharaman ni tidak termasuk darah haiwan air seperti ikan, jantung, lim, pedang, hati. Sebab terdapat hadis di mana Nabi SAW bersabda, dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah, di mana dua jenis bangkai itu ialah ikan dan belalang, dan dua jenis darah iaitu hati dan limpa. Okay, that is swine, which is babi ataupun khinzir. Okay, it is mentioned that Allah Subhanahu Wa Taala prohibits pork because filthy by nature, which is sin. Allah dah sebut jelas dalam Quran tentang pengharaman babi ni lah, disebabkan oleh dia kotor dan bawa kemudaratan pada manusia. Pengharaman ni juga termasuklah sekali binatang yang dikacuk dengan haiwan babi ni, sebagai campuran tu juga haram. Okay, the word lahmu khinzir, fat is also part of pork. Although the Quran only mention meat, the rest of the limbs and the other parts are also haram. Okey, perkataan lahmu khinzir dalam Quran tu juga mewakili semua anggota bahagian babi, termasuklah lemak, tulang, kaki itu haram. Walaupun dalam Quran sebut daging je, sebab kebanyakan manfaat diambil dari daging tu. Okey, yang keempat, wild animal with fangs and any bird with talons. Binatang yang ada taring dan burung yang ada cakar. Kuku tajam tu. Animals that hunt with their teeth are considered haram, such as a lion, cheetah, tiger, leopard, wolf, fox. Okay, binatang pemangsa yang makan guna gigi dia tu dengan cara menekam adalah haram. Birds hunt with their claws, talon are considered haram, such as owl, eagle, bat. Burung yang ada kuku, yang mana kukunya yang tajam tu digunakan untuk menangkap dan mengoyak-ngoyakkan daging mangsa. Okey. Bukti pengharaman dua binatang ni bersandarkan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah melarang memakan setiap binatang buas yang memiliki taring dan setiap burung yang memiliki kuku yang tajam, kuku yang kuat. Yang kelima ialah al-jalalah animal, haiwan jalalah. Okay, jalalah is defined as animal that consume fish or najis. Due to this eating habit, the structure of their meat is changed and it will create a bad smell, which is considered as one of the reason for the prohibition. Haiwan yang makan najis, al-jalalah ni adalah haiwan yang makan najis atau kotoran. Contoh macam ikan kendi yang diberi makan usus babi kan. Okay. Jadi disebabkan eating habit ni akan menyebabkan daging ataupun susu haiwan tu berubah jadi busuk. Okay, sabda Rasulullah SAW, naha Rasulullah SAW an aklil jalalatil wal albaniha. The messenger of Allah prohibited eating the animal which feed on field and drinking its milk. Okay, this means halal food must not contain any part of the non-halal animal product. In addition, it must not contain any ingredient of najis, food material. It must be safe and not harmful, and it must be prepared, processed, and manufactured using the non-contaminated equipment. Okay, maksudnya makanan halal ni tak boleh mengandungi bahagian produk haiwan yang tak halal lah. Di samping tu, yang tidak boleh mengandungi sebarang bahan dari bahan najis, mestilah selamat dan tidak berbahaya, dan ia mesti disediakan, diproses dan dibuat menggunakan peralatan yang tidak tercemar. Okey, yang keenam, animals that are allowed to be killed in Islam. There are two reasons why they are allowed to be killed, which is the first one, poisonous, such as scorpion, snake. Second, it is harmful to health, which is dirty, such as rat, cockroach and flies. Okay. Binatang yang disunatkan dibunuh ni tak boleh, ni haram dimakan. Dua sebab kenapa digalakkan dibunuh. Yang pertama, beracun. Yang kedua, memudaratkan kesihatan. Maksudnya kotor lah. Okay, Rasulullah SAW sabda,
خمس فواسق يقتلن في الحرم فأرة والأقرب والهدي والغراب والكلب العقور. Okay, 5 other vicious and harmful things which should be killed even within the presence of haram. Rat, scorpion, frog, fly, and voracious dog. Okay. Rasulullah SAW bersabda, kesemua 5 jenis binatang adalah fasik, yang mana maksud dia small one that is dangerous. Yang mewakili maksud fast, wild, dangerous animal yang boleh dibunuh walaupun di tanah haram, iaitu gagak, helang, kalajengking, tikus dan anjing ganas. Okay. Sebilangan ulama berpendapat binatang yang disunatkan dibunuh oleh Rasulullah SAW ni adalah haram dimakan kerana dia bawa kemudaratan lah untuk kesihatan dan bahaya. Okay, the last one is amphibians and reptiles animals. Animals that live on land and in the water such as frogs, turtles, crabs, snakes, crocodiles and beavers. Okay, kalau bahasa Melayu dia haiwan dua alam lah. Okay, haiwan dua alam ni haiwan yang tinggal dalam air dan juga di darat. Okay, ulama berikhtilaf dalam menentukan pengharaman haiwan dua alam ni. There are 3 opinions. Yang pertama, pandangan pertama Hanafi dan Syafi'i. It is not halal to eat it because it consists of dirty animals. Hadith narrated by Ahmad and Abu Dawud say that the Prophet forbade killing frogs. So it forbidden to eat frogs due to the juristic rules. That everything which has been forbidden to kill is also forbidden to eat. Since if it were permissible to eat, it would have been permissible to kill. Jadi, pandangan Hanafi dan Syafi'i ni tak halal makan kerana terdiri daripada binatang yang kotor. Pandangan ni bersandarkan hadis Nabi yang mana Nabi melarang membunuh katak. Jadi dilarang memakan katak tu kerana terdapat pengharaman dalam membunuhnya. Juga jadi pengharaman tu yang mana forbidden to keep is also forbidden to eat. Okay. Jadi sekiranya ia halal dimakan, nescaya Nabi tak akan melarang daripada membunuhnya kan. Okay. Yang kedua, Maliki. It is permissible to eat because there is no clear evidence to forbid. Bagi mazhab Maliki diharuskan makan katak kerana tiada dalil atau nas yang mengharamkannya. Okay. Hambali, bagi mazhab Hambali, every animal that live on land, even though it consists of sea animals, is not halal to eat if it's not slaughtered, such as seabird, turtles, and beavers. However, animals that do not have blood, such as crabs, are excluded because they are required to eat it and do not need to be slaughtered. The exception is because it is marine animal that live on land, in addition to its blood does not flow. Okay. Kalau Hambali, setiap binatang yang hidup atas darat, walaupun ia terdiri daripada haiwan laut, tidak halal dimakan sekiranya tidak disembelih. Namun dikecualikan haiwan yang tidak mempunyai darah, macam ketam, kerana ia harus dimakan dan tidak perlu disembelih. Okay, pengecualian tersebut adalah kerana ia adalah haiwan laut yang tinggal dalam darat dan tidak mengalir. Okay, that's all from me. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hi guys, my name is Nurul Syuhada binti Buhari. Before I start, I want to ask you guys, do you guys know what is halal and non-halal plants? So today in this video, I'm gonna share with you guys about halal and non-halal plants category. I hope you guys enjoy this video. Okay, first we go to halal plants category. All types of plants and their products are halal to eat except those that are poisonous, intoxicating, harmful to human health, as well as those produced by DNA biotechnology sourced from illegal substances. Okey, jadi apa yang dimaksudkan dengan tumbuhan yang halal? Apa yang termasuk dalam kategori tumbuhan yang halal? Jadi,
semua jenis tumbuh-tumbuhan dan hasilnya adalah halal untuk dimakan, kecuali yang berbisa, yang beracun, memabukkan, membahayakan kesihatan manusia, serta yang dihasilkan oleh bioteknologi DNA yang bersumberkan dari bahan yang haram. Jadi kesimpulannya dekat sini, pada asalnya adalah semua jenis tumbuhan adalah halal, melainkan ia mengandungi bahan ataupun toksin ataupun dicampur dengan bahan yang boleh menjejaskan kesihatan manusia. Allah is mentioned in the Holy Quran in Surah Al-Ma'idah, verse 87. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تعرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Translation: O believers, do not forbid the good things which Allah has made lawful for you, and do not transgress. Indeed, Allah does not like transgressors. Okey, maksudnya dalam surah Al-Ma'idah ayat 87, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu haramkan sesuatu yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang melampaui batas. Majority of Muslim scholars agree that the origin of everything is mas or halal, as long as there is no clear evidence to forbid it. Therefore, one cannot say haram to the halal, and the same thing goes to legalizing the illegal. Jadi dekat sini berdasarkan ayat Al-Quran yang telah saya bacakan sebentar tadi, majoriti ulama bersepakat mengatakan bahawa asal setiap sesuatu perkara itu adalah harus atau halal selagi mana tiada nas ataupun tiada bukti yang nyata mengharamkan sesuatu perkara itu. Oleh itu seseorang, iaitu kita sebagai hamba Allah, tidak boleh sama sekali mengatakan haram kepada yang halal, dan begitu juga mengatakan yang menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. This is example for what is listed in halal plants category. The first one is vegetable. There are many types of vegetables that we are allowed to eat. Same things goes to fruits and also herbs and spices that we usually use in our daily cooks. Okay, next we go to non-halal plants category. What is non-halal plants category? Non-halal plants are plants that are poisonous, intoxicating, harmful to human health, as well as those produced by DNA biotechnology sourced from illegal substances. Okay, apa itu kategori tumbuhan yang tidak halal? Jadi tumbuhan yang tidak halal adalah tumbuhan yang berbisa, tumbuhan yang beracun, memabukkan, membahayakan kesihatan manusia, serta yang dihasilkan oleh bioteknologi DNA yang bersumberkan dari bahan yang haram. Allah has mentioned in the Holy Quran in Surah Al-A'raf, verse 157, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث صدق الله العظيم. Translation: permits for them what is lawful and forbids to them what is impure. Allah SWT ada berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 197 yang bermaksud, dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang buruk. Jadi dalam ayat Al-Quran ini telah jelas menunjukkan bahawa segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan manfaat kepada manusia, ia adalah dihalalkan. Manakala segala sesuatu yang mendatangkan keburukan, yang mendatangkan kemudaratan, ianya adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, these are few examples of non-halal plants category. Okay, the first one. This is a common plant in Malaysia actually. Okay, it is kratom, or its scientific name is Matragina speciosa. Okay, it contains metacrinin, which has been listed in the third schedule of poisons, psychotropic substance regulation 1989, poison ordinance 1952. These are side effects. Okay, the first one is appetite loss, hair loss, constipation, respiratory depression, decreased breathing, seizure, addiction, psychosis, high heart rate,
high blood pressure, and it also can cause death. Okey, kita masuk pada contoh yang pertama untuk kategori tumbuhan yang tidak halal. Okey, contoh yang pertama adalah daun ketum. Saya rasa semua dah tahu dah apa itu daun ketum. So, kebanyakan orang mengatakan bahawa daun ketum ni mendatangkan manfaat. Tapi, daripada kajian-kajian yang telah dijalankan, daun ketum ini boleh mendatangkan beberapa kesan sampingan. Di antaranya adalah kehilangan selera makan, keguguran rambut, sembelit, masalah pernafasan, kekejangan, ketagihan, psikosis. Psikosis ni boleh buat orang jadi kurang waras. Denyutan jantung tinggi, tekanan darah tinggi, dan yang paling penting, daun ni juga boleh menyebabkan kematian. Okay, the next plant is Cicuta, also known as water hemlock. Its scientific name is Cicuta virosa. Okay, this plant contains a toxic compound called cytotoxin. Okay, this plant usually found in North America and Europe. Okay, there are few side effects for those who consume this plant. Okay, the first one is seizure, and the second one is respiratory failure, and this plant also can cause death. Okay, kita masuk pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua ni adalah Cicuta. Okay, Cicuta ni dia mengandungi satu sebatian yang beracun disebut cytotoxin. Jadi, tumbuhan ini kebiasaannya dijumpai ataupun habitatnya adalah dekat Amerika Utara dan juga Eropah. Kita dapat beberapa kesan sampingan untuk orang yang orang yang makan tumbuhan ni. Antaranya yang pertama adalah kekejangan. Yang kedua boleh menyebabkan kegagalan pernafasan. Dan yang terakhir juga boleh menyebabkan kematian. Okay, the third one is oleander, or its scientific name, Nerium oleander. Okay, this plant contains poisons which are neuroside, oxygenin, oleandrocytes, saponins, and cardiac glycosides, even when it has been tried. Okay, it usually found in Morocco, Portugal, the Sahara Desert, and Southeast Asia. Okay, there are few side effects for those who consume this plant, such as slows the heartbeat, heart failure. Its rubber can make the skin numb and lose its sense of taste. And also, this plant can cause death. Okay, kita masuk pada tumbuhan yang ketiga, iaitu oleander. Okay, tanaman ini mengandungi pelbagai jenis racun seperti neuroside, oxygenin, oleandrocyte, saponin, and cardiac glycoside. Walaupun tumbuhan ini telah dikeringkan, racun tu masih terdapat dalam tumbuhan tersebut. Jadi boleh katakan macam tumbuhan ni sangat berbahayalah. Kalau tengok gambar tu, tumbuhan ni nampak cantik tapi berbahaya. Okay, tumbuhan ni biasa dijumpai dekat Morocco, lepas tu dekat Portugal, Gurun Sahara dan juga dekat Asia Tenggara. Okay, beberapa kesan sampingan untuk sesiapa yang makan atau termakan tumbuhan ini. Okay, yang pertamanya yang boleh melambatkan denyutan jantung. Yang keduanya menyebabkan kegagalan fungsi jantung. And getah dia pula, getah tumbuhan ni boleh membuatkan kulit menjadi kebas dan hilang dera rasa. Maksudnya kulit tu tak boleh rasa lah, tak boleh rasa sakit, tak boleh rasa panas. Getah tu boleh buat skin kita numb, jadi kebas. And also, tumbuhan ni juga boleh menyebabkan kematian. Okay, the fourth plant is lily of the valley, or known as Convallaria majalis. Its habitat is at Asia and Europe. Okay, this flower is very poisonous, and if eaten in large quantities, it can cause, okay, the first one, sore mouth. The second one is vomiting. The third one is cramps all over the body. And the fourth one is diarrhea, and it also can cause heart failure. Okay, tumbuhan yang keempat ni nama dia lily of the valley. Okay, habitat dia kebanyakan dijumpai dekat Asia dan dekat Eropah. Okay, bunga ni sangat beracun. Kalau dimakan dalam kuantiti yang banyak, dia boleh mengakibatkan sakit di mulut, muntah-muntah, kekejangan di seluruh badan. Lepas tu boleh menyebabkan cik birit. Lepas tu racun bunga ni juga boleh menyebabkan kegagalan fungsi jantung. Okay, last but not least is English yew, or its scientific name is Tachus baccata. Okay, the main poison is toxin or toxane, and 50 to 100 grams of dose is enough to kill a human, and its habitat is at Europe,
Okay, there are a few side effects for those who consume this plant, okay, such as paralysis, miscarriage, and death. Okay, ni adalah tumbuhan yang terakhir. Actually banyak lagi tumbuhan-tumbuhan yang beracun. Tapi dalam video ni saya bagi contoh 5 je lah tumbuhan yang berbahaya untuk manusia. Okay, yang kelima ni nama tumbuhan ni adalah English yew. Racun utama yang terdapat dalam tumbuhan ni adalah teksin atau teksin. Dan kalau kita ambil dalam kuantiti yang dalam macam 50 ke 100 gram dos tumbuhan ni, dia dah cukup untuk membunuh manusia. Okay, jadi habitat tumbuhan ni kebanyakannya adalah dekat Eropah. Okay, terdapat beberapa kesan sampingan untuk siapa yang makan tumbuhan ni. Yang pertamanya adalah paralysis, itu boleh menyebabkan kelumpuhan. Yang kedua miscarriage, okay, boleh menyebabkan keguguran kandungan. And yang terakhir, boleh menyebabkan kematian. Jadi, kelima-lima contoh yang saya dah bagi ni adalah merupakan contoh-contoh tumbuhan yang beracun, yang berbisa, yang berbahaya, yang membahayakan kesihatan manusia, yang boleh kebanyakan, hampir semua yang saya tunjuk tadi boleh mengakibatkan kematian. Okay, sebab itu Allah mengharamkan tumbuhan-tumbuhan yang berbahaya ini sebab mendatangkan kemudaratan kepada manusia. Okay, in conclusion, Islam has provided guidelines and rules in all aspects of life, including matters related to halal and haram food. All the guidelines have been explained in the Quran and Sunnah and detailed with the views of Muslim scholars. Consumption of food, whether halal or haram, will have positive or negative implications on a person's physical, emotional, and also spiritual growth. As mentioned in the hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا يربو لحم النبت من سحت إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ. Translation: There is no flesh raised that sprouts from the unlawful except that the fire is more appropriate for it. Okay, kesimpulannya, Islam telah menyediakan garis panduan dan peraturan dalam semua aspek kehidupan, termasuklah perkara yang berkaitan dengan makanan halal dan haram. Semua garis panduan itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga Sunnah dan diperincikan dengan pandangan-pandangan ulama dan juga cendekiawan Islam. Jadi pengambilan makanan sama ada halal atau haram, ia akan memberi implikasi positif ataupun negatif bergantung pada makanan yang diambil terhadap pertumbuhan fizikal, emosi dan juga spiritual seseorang. Okey, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam hadis Rasulullah yang bermaksud tidak akan masuk syurga daging yang tumbuh daripada yang haram, maka api neraka adalah utama baginya. Jadi hadis ini jelas menunjukkan betapa pentingnya pengambilan makanan yang halal. Okay guys, that's the end of the video. We hope you guys enjoy our video. Thank you for lending us your ears. Assalamualaikum and have a nice day everyone.